Look, a nice view. Ayaw, solar towel. Basta niya. Atong destination ron kay Puerto Taog, Taupo. Pinakasuki nga agtuan sa mga turista dere sa North Island, New Zealand. Tong dalon to si Mama Nining, Papa Bongbong og si Bambam. Okay, banimin ninyo. Ang lakaw ta. 3 hours drive going dito gikan sa Hamilton, going sa Taupo. Mayong panahon niya, kapoy lang ta og Hoka Falls atong madtuan dito. And world's coolest McDonald's. O daghan pa. Tanaw na to kung sa'yo naa dito ron. Kaya murag twice pa mamining adto dito. At least ma-experience mo usab, malibot na mo kay taas-taas pa ang oras. Time check. Manog alas 11 pa. 9 pa ngit-ngit dari sa New Zealand kay December. Ayos. Balon check. Sa tong balon. Okay. Kano, hindi na mawa. Adobo. Bang. Pwede na. Ready na. Ready na? Ikaw, ready na ka? Ready na ka? Yes! Disney Princess. Asa na all. Ikaw po biya to ay. Ayun na. Nakanta sa Woolworths. Oh, what's Woolies? Dara ta. Palit may kuwang nga ilimnon o dugang nga kuan. Soft Oh, drinks. ilimnon. Soft drinks ba? Ilimnon. Ilimnon man na. Gani mo reglain mo kay Dungang na mo sa akong kuan dalo nun. Kay 3 hours na ba mong travel niya. Si magutom si Disney Princess Bambam. O kamusta ka Disney Princess, toloro ba ni sila? So, palit na mi og mga chips. Cheat day man ron, cheat day. Red Zero. Adri. Oh. Gamay lang no. Hindi lang gamay. Ito chips. Ay, pero ko almonds. Chocolate. Mahal mo. Ayun. Ay, mahal man. Bayad. On everyday rewards card or select to skip. Complete transaction. Good. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Ngihi ta. Mihi. Building. Ship-shape building. Sa cover. Yung mga kape. Picture sama. Nung ipasagdan man nila iro dire. Sa pinakadakong iro dire sa New Zealand. Try. Ako sa sila picturean dire. Sa pinakadakong ba. Bang. Uy, naong uy. Yes. Yay. Huh? Nairo na po ship. Huh? Ship. Ship ni. Ship noy. Dumas lang boat no. Makasawa. Bayig laki na no. Manamig pangihi. Kami sa Tirao, Tiraw. New Zealand. Dito nilapit ang kuan, ang
toilet nga ero og ang ship na relipan. So diretso na mi sa tao po. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. Gusto kong pala ka? Maybe na kung mabot tag 3 hours. 2 hours from day. Ay ay. Taot sa mga turista we. Mga turista na to. Ama po'y lakaw-lakaw dahil dito. Sunog ito sa init ani. Beats. Jet lag holiday. Look eh, oy. Siguro ka mabuhay, umamba ka dra no? Kanon mo kas tubig. Waka waka falls. Okay, baliho na tong kamera para detect ba. Nag-clean up si Mama Neneng o si Pua Bumbong. Naslon man na sila usab yung 5 years nila. Wala pa ako na 25 years old. Wala pa na right? 30 naman po. Port 8 ah. Kan bigtaw oy. Dagan pag bigtaw. Sa Lunis man ron. Solo eh. Solo. Tura deh, sa katrak. Kita may gwapong spot diri. Nagaga-camping. Yes. Tara, dito sila. Ayos sa liguan, Dre. Uy! Pwede na. Nice. Po mong spot dire, oh. Oh. Tara, dayan, Dre. Pwede ka ligo. Lol, sayang nga ba? Na kay swimsuit, di ba? Tawil-tawil, oy. Ayaw lang buligo. Look, nice, boy. Ayaw. Walang tawil. Basta niya. Nawa, guno. Black ka. Quality, goodbye. Tingnan kog di, quality. Tanawa. La. The light is fading fast. Karon no kita ni lugar ang ano man eh. Nya ko idang sanina. Our bags are Ko idang sanina, guys. waiting for. Pero tanawa ning lugar ni. Isa may diganahan maligo ni. What we both Wow. already know. Escape this time Oh. with me. Dito mi nangaon ay. Escape this Tapos time dire sapa na. with me. Yan sa amin ni naghubo na magwan ni. We could Pwede na ni Goroy. watch the Break na ko. stars dance round the moon.
slave to the sound and sing. Dan? With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with Ano sa'y sabor? Ano sa'y sabor? Tabang. Matabang. Quality. Then, natakas na si Pipi. Nya. Expect ano lugar ah. Yan, happy ka? Yes. Na-adyo be feeling gani habi. Walay da, babalag way dang. Di na-adyo be feeling gani ha. Palibot ko. Anak ko ba, feeling dyan ako kinanong ako madalag towel para nimo. Kaso kaya anak ko, di makakaambak sa hookah falls. Para nita. Good. Why sa nina? No problem. Ulit aron no brief. Saktuhan na sa bugnaw. Di kayo bugnaw, di po kayo init. Tabang. Ah. Ayaw. Tede ng brief mo na. Ano din? May daw sa nina, ako karingon good. Grabe inita. Kasi mo cellphone din. Nawa na sila, kami na pagpupuli ha. Yes. World's, ano sa akin eh? Coolest McDonald's in the world. Kami sa aeroplano sa McDo. Aka, kay may flight me. Nanay mong boarding pass bam, boarding pass bam, boarding pass bam, boarding pass bam. Ang boarding pass dira ha please. Uy, nice. Nandiyo pertahan dayo. Ah, grabe astig ah. Smile lang. Inita. Pero init lang yung kayo. Wow. Pwede ka sa abri? Ay, dili. Sirado atong kuan. Bigay mo drive ng pilot be. Tinuod gid yung pilot oh. Pwede na day, selfie na day. Handasin mo camera be. Jeremy, nami sa aeroplano sa McDonald's. Kita sa camera ba? Hello. Sus mo. Smile. na. How is it? Natay kabayan na. Gilibrihan tagwan. Ah, gilibrihan may sige. Gilibrihan may og Unsa imuha? Iced coffee. Di unsa imuha? kuha mocha, Mocha kay Papa, long black. long black, Kay Mama, Coke o burger. and fries. Kay Bambam, Ice nuggets cream, and chips fries, and nuggets and sundae. Ako ice mocha and iced American. Bayaran na nimo. Thank you kabayan. Thank you kabayan. Shout out Timo dia.